बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल यारी सितमगर, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये चौथी एपिसोड है और यकीनन आप लोग इस नावल को बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आँख खोलते ही पहली चीज़ जिसका उसने नोटिस लिया वो परिंदों का चहचहाना था। आवाज़ इतनी साफ़ और तेज़ थी जैसे परिंदों का झुंड उसके बिल्कुल पास बैठकर चहचहा रहा हो। एक हाथ से बाल दुरुस्त करती हुई वो अपनी सीट में सीधी होकर बैठी। बाल हवा में उड़ते रहने की वजह से बुरी तरह से उलझे हुए थे। मुंह में मट्टी का जायका आ रहा था। हिलने से पैर के दर्द ने अपने होने की याद दहानी करवानी ज़रूरी जानी। बेख्तियार उसका हाथ टांग दबाने की तरफ गया। साथ साथ बाहर का जायज़ा ले रही थी। अपने सामने साफ सुथरी सफ़ेद पेंट में नहाई इमारत देखकर तबीयत पे खुशगवार असर पड़ा था। राहदारी सुर्ख रंगों की टाइलों से बनी हुई थी। दोनों जानिब छोटे बड़े गमलों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वो बुड़बुड़ाई, क्या ये जगह वाकई इतनी प्यारी है या उस शख्स के मंजर में ना होने से हुस्न बढ़ गया है। उसी वक्त सामने लंबे से बरामदे में से एक लकड़ी का दरवाज़ा खुला जिसमें से फाज बरामद हुआ। नहाया धोया साफ सुथरा, नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद आधी बाजुओं वाली पोलो शर्ट पहने हुए था। तो आखिरकार बेगम साहिबा उठ ही गई। तासु से सर हिलाता हुआ एक दफ़ा फिर गोया हुआ, मुझे खबर नहीं थी कि तुम नींद की इस कदर पक्की हो और सफ़र के दौरान यूँ मज़े से नींद पूरी कर सकती हो। यू आर द वर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट आवर जर्नी विद। वो तो मैं गाड़ी चला रहा था, कोई कमज़ोर असाब का मालिक होता तो जैसे तुम खराटे भर रही थी ड्राइवर भी सो जाता। उसके बाद सवारी और गाड़ी दोनों पर कलमा शहादत पढ़ा जाना था। वैसे तुम जो चंद पल खामोश रहते हो ना, वो सिर्फ इसलिए कि अगली तकरीर झाड़ने के लिए मौजू और मौका ढूंढ रहे होते हो। और दूसरी बात यह कि मैं खराटे नहीं लेती बेगम जी। मैं ना ज़रा टेक्निकल किस्म का बंदा हूँ, सबूत जेब में लिए घूमता हूँ। अगर मुझसे इख्तलाफ करना है तो अभी फ़ोन की गैलरी में मौजूद 50 सेकंड की वीडियो दिखा देता हूँ। मुंह खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। कसम से वीडियो देखने के बाद खुद मान जाओगी कि तुम मॉडल मटेरियल नहीं हो। अरे कहाँ वो सोफिस्टिकेटेड किस्म की नाजुक इंदाम ख़वातीन, कहाँ तुम? वो दांत पीसते हुए बोली, अगर तुम्हारी लायानी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मुझे गाड़ी में से निकलने में मदद कर सकते हो? ओए होए, हनीमून स्वीट देखने की इतनी जल्दी? अरे थोड़ा धीरज रखो, वहीं लेकर जाऊंगा, मगर पहले तुम्हें नहा धोकर सफ़र की सारी मैल कुचैल उतारनी होगी। घर से अटी शक्ल के साथ भूतनी मालूम हो रही हो। यहाँ होटल में एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ तुम्हारी बुकिंग करवा कर आया हूँ। वो औरत किसी को नहलाने वगैरह में मदद देने पे तैयार तो नहीं हो रही थी, पर पैसा पैसा बंदे के काम करवा देता है। अभी वो व्हील चेयर लेकर तुम्हें लेने आएगी, उसके साथ चली जाना। तुम्हारे कपड़े वगैरह उसको दे आया हूँ। इतनी देर में करीब कस्बे में एक बुजुर्ग को लेने जा रहा हूँ, वो हड्डियाँ चढ़ाने में माहिर है, तुम्हारा पैर देख लेगा। हाँ, अगर हड्डी टूटने से बच गई है तो तुम्हारा लाया हुआ नीम हकीम हड्डी तोड़ का जाएगा। नेवर अंडर एस्टिमेट। ऐसे लोग सालों का तजर्बा रखते हैं और यहाँ पे 5 स्टार अस्पताल मौजूद नहीं है जहाँ पे तुम्हारा इलाज करवाऊँ और लाहौर तक यूँ लंगड़ी बनी रहोगी। दूसरा, मैं तुम्हारी खिदमत कर कर के तंग आ गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ और फिर मेरी खिदमत करो। उन दिनों की चाहत करो फाज औरंगज़ेब, जिनके जलने का इम्कान हो। ज़िंदगी बड़ी ही अनप्रडिक्टेबल है अमल फाज। कभी सोचा था कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे शानदार इंसान से होगी? नहीं ना। इसलिए जान लो, पहले भी अल्लाह ने तुम्हें औकात और सोच से बढ़कर नवाज दिया। आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल। उफ, जब तुम इतनी मोहब्बत से बोलती हो ना, कसम से जान ले लेती हो। काश तुम्हारे इस कमीने रूप को मेरा बाप देख सकता, जो तुम्हें ख़ानदान का सबसे सुलझा हुआ लड़का समझते हैं। उनको पता चलता तुम कितने बड़े लोफर हो। दैट्स कॉल्ड टैलेंट माय डियर कज़न। टैलेंट भी ऐसा जो किसी किसी के पास होता है। पगली, तुम क्या जानो आशिकी की बाहर। चलो, तुम्हारी सवारी आ गई है, तुम निकलो मेरे आने तक। इंसान के हुलिये में आओ। अमल मुसलसल नान पीसते हुए उसको घूर रही थी। बस नहीं चलता था। फाज एक पल जिंदा न रहता। वो सन ग्लासेस चढ़ाकर सीटी बजाता हुआ ड्राइविंग सीट पे बड़ा जमान हो गया। अमल उस औरत की जानिब मुतवज्जो हुई जिसने चादर को अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था और पहाड़ी लहजे में बोली, मैं तुमको लेने आई हूँ। तुम्हारे शौहर ने बुकिंग करवाई है,
जबरन मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। उस औरत ने मदद देकर अमल को व्हील चेयर पे मुंतकिल किया। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ी, फाज गाड़ी भगा ले गया। गाड़ी के नज़रों से दूर होते ही अमल जल्दी से बोली, सुनिए, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं जहाँ मैं फ़ोन की सहूलत हासिल कर सकूँ? मुझे बहुत ज़रूरी फ़ोन करना है। उस औरत ने जिन नज़रों से अमल को देखा वो सब समझ गई। 1 घंटे बाद फातिमा नामी औरत रिसेप्शन से चाबी लेकर अमल को उसके कमरे तक छोड़ गई। नहाकर लिबास तब्दील हो चुका था, बाल ब्लो ड्राई किए गए थे। अमल को अपना बहुत अच्छा लगा और पुरसुकून लग रहा था। इतने दिनों के बाद कहीं साफ़ सुथरा माहौल मुयस्सर आया था। उसके नाखून, जिनमें गड्ढे में गिरने से इंच इंच गंद जमा हो गया था, वो काटे जा चुके थे। फातिमा कमरे से जाने लगी जब अमल ने उसको मुखातिब किया। फातिमा आपा, जाने से पहले ये रिमोट देती जाइए। कमरे में जो टेलीविज़न मौजूद है काम तो करता है ना? हाँ, रिमोट इधर तुम्हारे पास दराज में रखा है। और कुछ? मुझे सख्त भूख लग रही है, प्लीज़ पता कर दें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं किसी को भेजती हूँ। फातिमा चली गई। अमल ने फ़ौरन साइड दराज पे रखे फ़ोन सेट का रिसीवर उठाया और तेज़ तेज़ उंगलियों से घर का नंबर मिलाया, मगर ये क्या, लाइन डेड जा रही थी। 2-3 दफ़ा मज़ीद कोशिश करने के बाद उसने इंटरकॉम पे रिसेप्शन से रब्ता किया। हेलो जी, मैं कमरा नंबर 8 से बात कर रही हूँ। ये पूछना था कि यहाँ पड़ा फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा है? इस कमरे की लाइन ख़राब है। हमने आपके शौहर को पहले ही बता दिया था, उन्होंने कहा था उन्हें ऐसा ही कमरा चाहिए। अमल के मुँह से गालियाँ निकली। दूसरी जानिब आदमी बोला, जी क्या कहा आपने? फ़ोन कैसे किया जा सकता है? कोई मोबाइल वगैरह मिल सकता है? वाईफाई तो मौजूद होगी। कोई लैपटॉप या पीसी कैसे मिल सकता है? जी देखिए, क्या आपने हमारे होटल के रूल्स नहीं पढ़े हैं? यहाँ वाईफाई वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम जदीद दौर की सहूलियात से बड़ी पुरसुकून माहौल देते हैं। लोग यहाँ नेचर के करीब होने आते हैं। सारी तकरीर सुने बगैर अमल ने रिसीवर पटक दिया। कमबख्त तुम्हारी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। बहरा अंदर आया। डरती डरती नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए बोला, जी मैम, फातिमा ने कहा आपने बुलाया है। मुझे खाने को कुछ ला दो। वो खाने में इस वक्त बस पकौड़े मिल सकते हैं। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं मिल सकता? वो दरअसल यहाँ बस ऐन वक्त पे खाना मिलता है। इस वक्त ना तो नाश्ते का वक्त है, ना दोपहर के खाने का, ना ही डिनर का। इसलिए किचन सब बंद है, जो रात में ही खुलेंगे। कैसी बकवास है, ऐसा करो मुझे बाहर कहीं से खाना ला दो। मैडम, यहाँ करीब में ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। अमल का दिल कर रहा था अपना या अगले का सर फाड़ दे, मगर फिर भी तहम्मुल का दामन थामते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। बहरा गड़बड़ाया और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। अमल का माथा ठनका। ठहरी हुई आवाज़ में बोली, क्या उस कमीने ने तुम लोगों को ये जवाबात देने को कहा है? बहरा अगली पिछली मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला, कौन, किसकी बात कर रही हैं? अमल उसको जवाब देने की बजाय खुद कलामी करते हुए बोली, मैं भी कहूँ कैसे मुझे अकेली छोड़कर चला गया। ज़ाहिरी बात है पैर की वजह से भाग सकती नहीं हूँ। आज आकर फ़ोन ही रह जाता है। वो उसका भी इंतज़ाम कर गया। फहाज औरंगज़ेब, दुनिया के 1000 मकार लोग मरे होंगे, फिर तुम पैदा हुए। बहरा हल्का सा मुस्कुराया, मगर जैसे ही अमल की उस पर नज़र गई उसने अपनी शक्ल वापस संजीदा बना ली। अमल डांटते हुए बोली, अब पकौड़े भी मिलेंगे या वहाँ भी फातिहा पढ़ लूँ? वो जी अभी लाया, बस 2 मिनट दें। 1 मिनट, अगर किचन बंद है तो पकौड़े कहाँ से आएंगे? वो स्टाफ ने बनाए हैं बाहर लॉन में। चले जाओ, कहीं मैं तुम्हारा यकीन कर ही ना लूँ। बहरा ये जब वो जा हो गया। वो नए सिरे से कुड़ने लगी। 3 मिनट बाद फिर से दस्तक हुई। आ जाओ। बहरा भरी ट्रे लेकर आया, खुशबू लुटाते खस्ता पकौड़े जिनकी महक से कमरा भर गया। अमल की भूख मज़ीद चमक गई। ट्रे में 2 तरह की चटनी, जूस वगैरह मौजूद था। मैडम, ये ट्रे कहाँ रखूँ? मेरे सर पे। जी, यहाँ बेड पे रख दो भाई। बहरा रख कर सीधा खड़ा हुआ। अमल शर्मिंदगी से बोली, माफ़ करना, तुम्हें टिप देने को मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहरा फट से हाथ उठाकर तसल्ली देते हुए बोला, नहीं मैडम, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टिप मिल। अमल ने उसको तोलती नज़रों से देखा तो बहरे की ज़बान को ब्रेक लग गई। हकलाते हुए बोला, टिप ही है, कोई नहीं, फिर दे दीजिएगा। अमल अभी भी घूर रही थी। वो मरी से मुस्कुराहट देकर भाग गया। अमल को एक तो भूख लगी थी, दूसरा गुस्सा, तीसरी बेबसी। पकौड़ों पे हाथ पड़ा तो रुकना भूल गया।
जब तक होश में आई आधे से ज़्यादा बाउल खाली हो चुका था, मगर एक बात जिसका नोटिस ना ले सकी। अपना आप बड़ा हल्का फुल्का महसूस होने लगा। दिमाग हर किस्म की सोच से खाली हो गया। उसने फाज की आमद को महसूस तो किया, मगर कोई रद्द-ए-अमल न दे सकी। खाली उलझनी की हालत में सारी कार्रवाई देखती रही। फाज अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बुजुर्ग भी थे। सर, आपकी हदायत के मुताबिक मैम को सिर्फ आपके दिए गए पकौड़े ही खाने को दिए और आपके कमरे की लाइन काट दी गई है। मोबाइल मांगने पे बहाना बना दिया गया था। फाज के गाड़ी से निकलते ही बहरे ने जल्दी जल्दी उसको होने वाले हालातों वाक़यात से मुतला किया। बहुत शुक्रिया शबीर, मैनेजर साहब को मेरी तरफ से दोबारा शुक्रिया बोल देना। जी सर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े इंटरकॉम कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। शबीर, तुम बहुत अच्छी सर्विस देते हो। मैं तुम्हारी आला कारकर्दगी पे मैनेजर को ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, ये तुम्हारी ख़ास टिप जो तुमने बगैर कोई सवाल जवाब किए मेरे अहकाम पे अमल कर दिया। ओह सर, मुझे टिप तो आप पहले से दे चुके हैं। अरे रख लो। शुक्रिया सर। शबीर ने बत्तीसी दिखाते हुए 2000 थाम लिया। फाज बुजुर्ग का बैग थाम कर आगे चल पड़ा। वो उसके साथ ही आ रहे थे। बुजुर्गों, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मरीज़ा को भंग खिलाई गई है, इसलिए हो सकता है वो कुछ उल्टा सीधा बोले, आपके साथ बदतमीज़ी करे। आप किसी बात का असर मत लीजिएगा, क्योंकि वो होश में नहीं है। बुजुर्ग जो के पीछे से लखनऊई नवाब थे, अबरू तान कर बोले, हैं आप ये क्या बात कर रहे हैं? ला हौला वला कुव्वत, यानी आप मुझे झूठ बोलकर अपने साथ लाए हैं? साहबजादे, बहुत ही नामाकूल हरकत की है। फाज हैरत से उन 5 फुट के नवाब को देखने लगा, जो उन्हीं के अंदाज में बोला, मोहतरम, आप बताना पसंद करेंगे कि आपके साथ आखिर कौन सा झूठ बोला गया? अरे भाई, यही कि हम यहाँ एक जवान लड़की का इलाज करने आए हैं। अब अगर मरीज़ ने भंग खाई है तो वो लड़की तो नहीं हो सकती। क्यों जी, क्या लड़कियों को भंग खाते हुए मौत आती है? वाह साहबजादे, क्या खूब कही। मतलब अब लड़कियाँ नशे भी करेंगी। इंतहाई वाहियात काम है। जल्दी से मुझे मरीज़ा के पास ले चलो, अंधेरा होने से पहले मुझे वापस अपने घर भी पहुँचना है। कमरे के सामने रुककर उसने डॉक्टर को वहीं रुकने का कहा। आप यहीं रुकिए, मैं इजाज़त लेकर आता हूँ। न जाने अंदर किस सूरत हाल का सामना करना पड़ता, इसलिए उसने पहले खुद जाकर देख लेना पसंद किया। कमरे की बत्ती बंद थी। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए पहले बत्ती जलाई। वो सामने बेड पे चत लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, दोनों बाजू पूरी तरह खोल कर एक टिक सीलिंग को तक रही थी। फहद ने डॉक्टर का थैला एक तरफ रखा और बेड पे चढ़कर अमल के दोनों तरफ बाजू का बोझ डालकर उसकी आंखों में के सामने आया। हेलो, जिंदा हो? तुम्हें पता है ओजोन लेयर जगह जगह से फट रही है। वो देखो, सारी सतह एक सी नीली नहीं है, बीच बीच में पीली शुआएं निकल रही हैं। उसने सीधा हाथ उठाकर सीलिंग की जानिब इशारा किया। फाज ने गर्दन मोड़कर ऊपर देखा, फिर वापस अमल की जानिब देखते हुए पूछा, अच्छा तो खला में पहुंच गई हो? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बस ज़मीन और खला की सरहद पे आई हूँ। कोई नहीं, आगे भी पहुंच जाओगी। उठकर बैठो, डॉक्टर तुम्हारा पैर देखने आया है। कहने के साथ जवाब का इंतज़ार न करते हुए फाज ने अमल को खींच कर बिठा दिया। उसका स्टॉलर रस्मी सा सर पे टिकाकर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा खोला। आइए हजरत। अच्छा जी, मेहरबानी। कमरे में आते डॉक्टर साहब ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और अमल को देखते हुए बोले, तो आप मरीज़ा हैं? अमल नाक चढ़ाते हुए बोली, क्या बोला? तुम इंतहाई लापरवाह पायलट हो। भला यहाँ पार्किंग का कोई साइन था जहाँ शटल को रोक दिया? अब पानी ख़त्म हो गया, आगे का सफ़र कैसे होगा? ऊपर से बारिश आने वाली है, यहाँ पे सारा कीचड़ हो जाना है। वो तुम्हारा बाप साफ करेगा, पागल गोरे। फाज ने अपने मुंह पे हाथ रखकर मुस्कुराहट दबाई। डॉक्टर साहब को जैसे 14 वाट का करंट हुआ था, उछल कर बोले, देखिए खातून, आप बदतमीज़ी कर रही हैं। हम आपको जानते तक नहीं और आप हमारे वालिद मोहतरम के हक़ में यूँ गुस्ताखी से बात कर रही हैं, यानी कोई तमीज़ लिहाज ही नहीं है। फाज बीच में समझाने को काम करते हुए बोला, हज़रत साहब क्या करते हैं आपको इल्म तो है, उसको भंग दी गई है, इसलिए अगली पिछली छोड़ रही है, आपसे नहीं कह रही है। आप प्लीज़ अपना काम करें, इसका पैर देख लें। पर खुरदार मैं पूछता हूँ, इन खातून को भंग दी क्यों गई है? उसका पैर नज़र नहीं आ रहा आपको? सूज कर डबल साइज़ का हो चुका है। आपके पास तो ऐसा कोई ड्रग है नहीं जो उसको बेहोश करता। चूंटी छू जाए तो ये चीखने लग जाती है। आपने जो मशक्क़त करनी है, उसने सारा होटल सर पे उठा लेना था, इसीलिए उसको ड्रग दिया है ताकि दर्द इतना महसूस ना हो। आई बात समझ में? अब मेहरबानी फरमाकर मुआयना करें। मैंने ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की हड्डियाँ चढ़ाई हैं, पर खुदारा ऐसा कभी नहीं देखा।
फाज ने कुर्सी बेड के करीब रखी जिस पर डॉक्टर साहब बैठ गए और अमल के पैर को पकड़कर देखने लगे। अमल ने पहले फाज को देखा, फिर डॉक्टर को, फिर फाज को, फिर डॉक्टर को। एकदम बोली, अब मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो, पागल बुढ़े। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त हाथ खींच लिए और फाज का शिकवा कुना नज़र से देखा। अमल चुप करके बैठो। उफ। अमल ने पुरशौक नज़रें फाज पे जमाई और दोनों हाथों में चेहरा रखकर लंबा सा सांस भरा। फाज चौंका, पहले तो हैरान हुआ, क्या ये मेरे पे लाइन मार रही है? फिर अमल को देखकर मुस्कुराहट फैल गई जो उसकी आंखों में देखते हुए आंखें मटका रही थी। तुम बड़े खूबसूरत हो। फाज का कहका बेख्तियार था। और डॉक्टर जल्दी से अपना काम कर, इससे पहले कि यहाँ मामला ख़राब हो जाए। डॉक्टर आगे हुआ। अमल ने पैर खींच लिया। खबरदार, माफ़ी मांगकर जान नहीं छुड़वा सकते तुम। पहले जाकर शटर में डालने के लिए पानी लेकर आओ, हमें अपने मिशन पे जाना है। मेरा फ़ोन न जाने किधर चला गया, मुझे सेल्फी लेनी है। देखो तो इस मकाम पे खड़े होकर आज तक किसी ने सेल्फी नहीं ली है। सच अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। पागल बुढ़े, फिर मेरे पैर पड़ रहे हो, बात समझ में नहीं आती क्या? फाज दरमियान में बैठा, अमल का पैर सख्ती से पकड़कर डॉक्टर के आगे किया। अमल ने पहले तो पैर छुड़वाने की कोशिश की, फिर ध्यान किसी और तरफ लग गया। फाज की उसकी जानिब पूछ थी। अमल ने उसकी कमर पे उंगलियों के साथ डिज़ाइन बनाने शुरू किया। फाज उसकी उंगलियों की हरकत महसूस करते ही अलर्ट हो गया, डांट भी दिया। अमल बाज आ जाओ, बस चंद मिनट सुकून से बैठी रहो। वो उसके बाजू के साथ चिमट कर चेहरा उसके बराबर लाते हुए मासूमियत से बोली, अमल कौन है? फाज ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसको देखा। अमल का चेहरा फाज के कंधे पे रखा था। उसके ताज़ा धुले बालों से शैम्पू की महक आ रही थी। फाज नज़र फेर गया। डॉक्टर साहब कह रहे थे, पैर का जोड़ उतरा हुआ है और अंदर से जिल्द भी फटी हुई है। मैं हड्डी चढ़ाकर पट्टी करूँगा। पूरे 15 दिन बाद पट्टी खोल कर देखना है। हड्डी सेट होने तक पैर पे वज़न बिल्कुल नहीं डालना है। फाज पूरी कोशिश से डॉक्टर की बात सुन रहा था, मगर तवज्जो मुसलसल बटी हुई थी। अमल ने अब उसकी कमर में बाजू हमाल करके सर पुश्त पे रखा हुआ था और मुसलसल कुछ बोल रही थी। फाज ने अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके साइड मेज़ पे पोजीशन कर दिया। वो चुपचाप उसके मुतासरा पैर वाली टांग थामे हुए था। डॉक्टर साहब ने अपना बैग खोलकर पट्टियाँ वगैरह निकाली, फिर हाथ में हल्का सा तेल डालकर पैर की हल्की हल्की मालिश करने लगा। दर्द की वजह से अमल अब अपना पैर खींच रही थी, मगर फाज ने आईनी गिरफ्त से जकड़े रखा। मालिश करते करते अचानक कमरे में कड़क की आवाज़ गूंजी। अमल के मुंह से गालियां बरामद हुई। दर्द से एक दफ़ा तो उसका सारा जिस्म काम गया, मगर फाज ने उसको पकड़े रखा। मैं इस आदमी को मीनारे पाकिस्तान से धक्का दे दूंगी। साला मेरा पैर तोड़ रहा है, ये मेरा पैर उतार कर ले गया तो मैं शिबी की शादी पर डांस कैसे करूंगी? हाय अम्मू, इस आदमी को गोली मरवा दे। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी पट्टी की, ज़रूरी हदायतें देकर अपना सामान समेट कर निकल गया। जाते जाते अमल पे एक डरी हुई नज़र डाली जो अपने मुंह पे हाथ फेरते हुए उसको घूर रही थी। फाज ने उसका पैर सरहाने के ऊपर रखा और अमल को लिटाने लगा। जब अमल ने उसके गले में बाहें डालकर भवें अचकाए, बड़े होशियार बन रहे हो, क्या समझा है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? फाज संजीदगी से बोला, मैं कौन हूँ? तुम घमंडी हो, नकचढ़े हो। मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मगरूर। तुम्हारा क्या लगता हूँ जो मेरे गले में यूँ बाहें डाली हैं? वो शर्माते हुए मुस्कुराते हुए अदा से बोली, तुम मेरे वो हो। फाज का चेहरा संजीदा से संजीदा तर होता जा रहा था। वो कौन? वो जिसके साथ कबूल है कबूल है कबूल है किया जाता है, उसको कहते क्या हैं? अमल ने फाज के सीने में चेहरा छुपाया और बोली, उसको जान का वबाल कहते हैं। फाज ने अमल के बाजू खोलकर खुद को आज़ाद किया और उसके बराबर गिरने के से अंदाज में लेट गया। तुम अपने हो, इसमें नहीं हो, इसलिए इतना मीठा बोल रही हो। तुम अपने हवास में नहीं हो, इसलिए इतना मीठा बोल रही हो, पर ऐसा बोलते हुए प्यारी लग रही हो। अमल ने फाज की जानिब करवट बदली, उसके सीने पे चेहरा टिकाकर उसकी शर्ट के गिरेबान से खेलते हुए बोली, कितनी प्यारी, इतनी प्यारी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कभी इतनी प्यारी भी लग सकती हो। अमल मज़ीद करीब हुई, और अब तुम मेरी जान लेना चाह रही हो? हाँ। फाज मुस्कुराया। अब क्या तुमसे प्यार भरी बातें सुनने के लिए हमेशा भंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अमल अपनी नाक फाज के गाल से रगड़ते हुए हंसी। क्या हम झूले पे बैठे हुए हैं? कितने पकौड़े खिला दिए तुम्हें उस उल्लू के पट्टे ने। उल्लू? अमल हंसती चली गई। स्पेस शटल घूम रही है, लगता है वो गोरा बाबा पानी ले आया है। तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? जल्दी करो। बेड से उतरने के चक्कर में लड़खड़ा कर गिरने वाली थी जब फाज ने पकड़ लिया। देखा झूला कितना तेज़ चल रहा है, मैं गिरने लगी थी। उफ,
کیا سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ لڑکیاں تو رشک سے دیکھ رہی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جو کھڑی ہوں. تمہاری کرن تو جل کر راکھ ہو جائے گی. دیکھ لینا مجھے جلا کر بھسم کروانے کے لیے تعویذ کروائے گی اور میں تمہارے قریب رہ کر اس کو مزید جلانے والی ہوں. امل، میرا نام کیا ہے؟ امل نے شرارتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اڑیاں اٹھا کر اپنا چہرہ فاز کے چہرے کے بہت قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں بولی، فاز 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 اورنگزیب، میرا آوارہ بد چلن کزن. پھر دونوں ہاتھوں کو پیٹتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی، وہی ہو نا؟ تم بھی اوزون لیئر دیکھنے آئے ہو؟ ہاں. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بے دھیانی میں کھڑا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا. کیا تمہاری گرل فرینڈ بھی آئی ہے؟ آج کل کس کو ڈیٹ مار رہے ہو؟ فاز لطف اندوز ہو رہا تھا. شاید وہ کچھ دیر پہلے والی اپنی باتیں بھول گئی تھی. امل کو. امل کون سی امل؟ میری امل جو میرے پاس ہے. ایک بات بتاؤ. امل نے اس کا گریبان کھینچ کر اس کو قریب کیا اور رازداری سے پوچھتے ہوئے بولی، جب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پہ جاتے ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فاز نے بامشکل اپنی ہنسی روکی کیونکہ امل کے چہرے پہ سنجیدگی تھی. فاز کو خاموش دیکھ کر اصرار کرتے ہوئے بولی، بتاؤ بھی، مجھے جاننا ہے کہ جب ایک لڑکا لڑکی ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں. تمہیں کیوں جاننا ہے؟ بس جاننا ہے. بتاؤ ڈیٹ پہ کیا کرتے ہیں. یہ جاننے کے لیے تمہیں میرے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہوگا. کیا پاکستانی بھی ڈیٹ پہ کس کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مون لائٹ میں واک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پلیٹ میں سے کھانا کھاتے ہیں. کس قدر پرائمری اسکول والی ڈیٹ بیان کر رہی ہو. پاکستان اس معاملے میں بڑے ترقی یافتہ ہے. اسپیس شٹل بنائیں یا نہ بنائیں، ڈیٹ پہ جائے بغیر بھی خلاؤں کی سیر کراتے ہیں. امل نے منہ لٹکایا. بتاؤ نا کس کرتے ہیں. اگر میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤں کس کرو گے؟ ابھی کر دوں؟ امل کی آنکھیں چمک اٹھی. فوراً گردن کو زور زور سے اسپات میں لایا. ہاں کرو. تم بیٹھ جاؤ، تمہاری ہڈی چڑھی ہے. اگر احتیاط نہ کی نقصان ہوگا. ابھی تمہیں درد محسوس نہیں ہو رہا، بعد میں ہوگا. کیا فضول گوئی کر رہے ہو؟ جو کہا ہے وہ کرو. فاز ہنسا. وہ سامنے کیمرے میں دیکھ کر بولو، جو فاز نے کہا. امل نے باخوشی دوہرا دیا. فاز مسلسل بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا. اینڈ پہ کیمرہ بند کرنے سے پہلے بولا، امل فاز، اگر تمہاری سافٹ ویئر میں سیونگ کا آپشن ہوتا تو میں اس وقت تمہارے اس موڈ کو ڈیفالٹ سیٹنگ پر سیو کر لیتا. سارا جھول ہی ختم ہو جانا تھا. ابھی تک اس کی کال آئی نہیں ہے. کہیں اس نے ارادہ نہ بدل لیا ہو؟ جہانگیر نے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اورنگزیب صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس نے فیکٹری کی نئی مشین کے لیے کرنے والی پیمنٹ کی تفصیل دینے کے لیے کال کرنی ہی ہے. ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی. کمرے میں سیمنگ کی رنگ ٹون گونجنے لگی. اورنگزیب نے فون بھائی کی جانب بڑھایا. اپنی توجہ بھی اسی جانب تھی. ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہو؟ اوہ وعلیکم السلام میرے پیارے سسر صاحب، میں تو انتہا کی سردی میں ٹھٹر رہا ہوں. آپ سنائیے اپنی سر درد. میرے حوالے کرنے کے بعد بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہوں گے. جہانگیر آگے سے جواب میں خاموش رہے تو وہ خود ہی بول پڑا، لگتا ہے چودھری صاحب بڑے پریشان ہیں. جہانگیر بولے، ہفتے سے زیادہ دن بیت گئے، تمہیں گھر سے نکلے فون تمہارا بند تھا. پریشان ہونا تو بنتا ہے. فون میں ساتھ لایا ہی نہیں تھا. دوسرا یہاں سگنل بھی نہیں آتے ہیں، اس لیے رابطہ کرنے میں اتنے دن لگ گئے. عمل کیسی ہے؟ کیا اس کو علم ہو گیا ہے کہ تمہاری اس عمل میں ہماری مرضی شامل ہے؟ وہ ان کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، عمل ٹھیک ہے اور نہیں، وہ اس بات سے واقف نہیں ہے، اس لیے زیادہ وقت مجھے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ کیسے اس کے والد صاحب میرا حشر خراب کریں گے. اس کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور ایسا سب جائیداد کے لالچ میں کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. جہانگیر بولے، میں جانتا ہوں وہ کتنی بے باک ہو کر بولتی ہے. عمل ڈرتی نہیں ہے، اس لیے مجھے فکر ہے وہ نکاح کے لیے کیسے مانیں گی. فاز مزے سے بولا، آپ اپنی عمل کے بارے میں ایسا بول سکتے ہیں، میری والی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو جنگلی جانوروں سے بہت ڈرتی ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی ہمارا نکاح 2 دن پرانا ہو چکا ہے اور نکاح گن پوائنٹ پر ہرگز نہیں ہوا تھا. بڑی خوشی خوشی مان گئی تھی. جہانگیر بولے تو آواز میں بے یقینی تھی. ایسا کیسے ممکن ہوا؟ فاز نے بتایا، گھر جانے کے لالچ میں. تو کیا تم لوگ واپس آ رہے ہو؟ نہیں ابھی نہیں، کم از کم 1 مہینہ اور عمل آپ کی شکل نہیں دیکھ پائے گی. اورنگزیب جو فون سے آتی آواز کو بآسانی سن پا رہے تھے پوچھنے لگے، اگر نکاح ہو چکا تو اب گھر آ بھی جاؤ تو کیا نقصان ہے؟
प्यारे अब्बाजान, नुकसान तो निकाह घर पर कर लेने में भी कोई नहीं था, मगर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ दिन घर के माहौल से दूर रहें, जहाँ उसका इकलौता वाकिफकार सिर्फ मैं हूँ। हमारा ताल्लुक बहुत अजीबो-गरीब हालात में बना है। अब अगर उसको कायम रखने की कोई कोशिश करनी है तो अमल को बहुत सारा वक्त चाहिए हकीकत को कबूल करने में। और अगर अभी हम वापस आ गए, वो सबके सामने शेर होकर मेरी ईंट से ईंट बजा देगी। इस वक्त तो वो मजबूरी में ही सही, मगर मुकम्मल तौर पर मुझ पर इन्हिसार कर रही है। 99% वो मुझे सिर्फ गुस्से में मुखातिब करती है, मगर बात तो करती है। आप बस मेरी गैर मौजूदगी में फैक्ट्री का ख्याल करना, कहीं ये ना हो आपकी मदद करने के चक्कर में मेरा दिवालिया ना हो जाए। देखो फ़ाज़, अमल का ख्याल रखना प्लीज़, चचा को तसल्ली देते हुए बोला। फिक्र ही ना करें बादशाह, इंशाल्लाह फिर रब्ता करूँगा, अभी इजाज़त दें। अमल ने चलती जीप की खिड़की के शीशे के साथ चेहरा टिकाया हुआ था। आज उसके पैर में दर्द कम था, एक तो प्लास्टर लगने की वजह से और दूसरा नाश्ते के बाद फ़ाज़ ने उसको दर्द की 2 मोटी मोटी गोलियां दी थी। मगर तबीयत पर छाई सारी खुशगवारियत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो लोग वापस घर जा रहे थे। फ़ाज़ ने गाड़ी किराए पर ली थी, जिसे उस वक्त उसका मालिक ही चला रहा था। होटल छोड़े बहुत वक्त बीत गया था। अमल को रास्तों का कुछ अंदाज़ा नहीं था, ना ही रास्ते में कोई फ्लैट वगैरह नज़र आई थी जिसे पढ़कर कुछ पता चलता कि वो किस शहर या कस्बे से गुजर रहे थे। कभी कभार कोई छोटे मोटे गांव नज़र आ जाते, वरना तो पहाड़ी पहाड़ थे और गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ती चली जा रही थी। अमल को ये ख्याल ज़रूर आया था कि हम मैदानी इलाके को जा रहे हैं तो चढ़ाई की जानिब जाने के बजाय उसकी उल्ट जाना चाहिए था, मगर न जाने क्यों उसने फ़ाज़ से पूछा नहीं, जिसका पछतावा मंजिल पे पहुंचते ही हो गया, क्योंकि जहां पर गाड़ी वाले ने उनको ये कहकर उतारा कि भाई आपकी मतलूबा मंजिल आ गई, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। वहाँ अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था, मगर फ़ाज़ ने जेब से रकम निकालकर ड्राइवर की मजदूरी अदा की और नीचे उतरकर अमल की जानिब का दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकलने का इशारा किया। यहाँ भी अमल ये समझी कि शायद आगे के सफ़र के लिए अलहदा सवारी लेना होगी। फ़ाज़ ने डिक्की से बैग निकाला, साथ ही गाड़ी वाला वापस मुड़ गया। इतनी सी देर में ही अमल के दांत आपस में बजने को तैयार हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था हर सिम से बर्फानी हवाओं की जद में खड़ी हो। पानी के बहने का शोर भी साफ सुनाई दे रहा था, जैसे मुँह जोर लहरें पत्थरों के साथ सर पटकती हुई गुजर रही हूँ, मगर अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आ रहा था। फ़ाज़ ने बैग की जेब में से टॉर्च बरामद की और उसको जलाते हुए अमल के करीब आया। एक हाथ में टॉर्च, दूसरा अमल की जानिब बढ़ाया। तुम्हें थोड़ा सा चल कर जाना होगा, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। मेरा हाथ पकड़ लो और आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो। अमल ने अपना स्कार्फ अच्छे से लपेटकर सर्दी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मगर मेरा तो पैर पर बिल्कुल वज़न नहीं पड़ रहा है, चलना तो बहुत दूर की बात है। फ़ाज़ ने इर्द गिर्द नज़र डालते हुए कहा, हाँ मगर कोशिश तो करनी होगी ना। अब सारी रात यहाँ खड़े रहकर किसी जानवर की खुराक तो नहीं बनना है। अमल को सर्दी वर्दी सब भूल गई। क्या मतलब है, क्या यहाँ पर भी जंगली जानवरों का खतरा है? तो क्या तुम्हें इर्द गिर्द कोई इंसान नज़र आ रहा है? तुम मुझे कहाँ कहाँ पर खवार करते फिर रहे हो? अपना शहर छोड़कर इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? गुस्से से फ़ाज़ का हाथ पकड़ा और लंगड़ाते हुए पहला कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फ़ाज़ ने रास्ते पर रोशनी डाली। 2 कदम और आगे हुए तो सामने एक पुल नज़र आया और बहते पानी की आवाज़ मज़ीद तेज़ होकर आने लगी, जैसे कई झरने एक साथ बह रहे हो। क्या हमें पुल पर से गुजरना है? हाँ, मगर ये तो बहुत पतला सा पुल लग रहा है। हाँ, लकड़ी और रस्सियों का बना हुआ है, एक वक्त में एक ही आदमी चल सकता है। फ़ाज़, उस पुल के नीचे क्या है? उसके खौफज़दा से अंदाज पर गौर किए बगैर फ़ाज़ तब कर बोला, ज़ाहिर है दरिया है, और क्या होना है, अब जल्दी करोगी? हम लोग दरिया के ऊपर से गुजरने लगे हैं। एक तो पिछली रात को उसने हिरन को हलाल करने की खुशी में होटल के स्टाफ के साथ पार्टी मनाई, जिसकी वजह से रात भर सो न सका और आधे से ज़्यादा दिन सफ़र में गुजरने के बाद इस वक्त सर्दी में ठठरने के बजाय फ़कत गर्मा गर्म खाने और गर्म बिस्तर की तलब हो रही थी। नहीं, दरिया में कूदने लगे। एक एहसान कर सकती हो, ज़बान बाद में चला लेना, अभी सिर्फ कदम उठा लो। फ़ाज़ चंद सेकंड्स में ही उससे इतना दूर हो गया। अमल ने उसको पीछे से आवाज़ दी, फ़ाज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं वापस जाऊँगी। बड़े तहम्मुल से पूछा गया, वापस कहाँ? हट पे? हट पर क्यों, होटल में क्यों नहीं? ओह, होटल जाने के लिए सवारी चाहिए, पैसे चाहिए, और इस वक्त हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। यहाँ गाड़ियों का कोई तो स्टैंड होगा, आखिर यहाँ पर रहने वाले लोग सफ़र तो करते होंगे ना। पैसे और तुम्हारे पास ना हो, कितना झूठ बोलोगे? सिवाय पानी और अंधेरे के यहाँ इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है। तुम मुझे डरा नहीं सकते हो? मज़ीद ऊंची आवाज़ करो, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जंगली जानवरों को तुम वैसे ही बहुत जल्द अपनी जानिब मुतवज्जे करती हो।
अमल का तपा हुआ जवाब था, हाँ जैसे तुम्हें किया था। सयानी होती जा रही हो। शहर से बुरी कोई चीज़ होती है तो तुम मुझे उससे भी बुरे लगते हो। न जाने वो मुबारक घड़ी कब आएगी जब मेरी तुमसे जान छूटेगी। क्या मतलब कब आएगी? हल तुम्हारे सामने दरिया में कूद जाओ, अभी कभी मुझसे जान छुड़वा कर आज़ाद हो जाओगी। मुझे मरने के मशवरे देने वाला खुद ही मर जाए। दूसरे सिरे से जवाब आया, इतना तुम्हारी दुआओं में असर होता तो तुम इस वक्त यहाँ ना होती। अमल कुछ न बोली। कांपती टांगों के साथ रस्सियों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसने पहला कदम उठाया तो जैसे जलजला ही आ गया, क्योंकि एक टांग पर तो वज़न पड़ नहीं रहा था। जिस पैर पर खड़ी थी उसी पर जम करके आगे बढ़ना था। पहले जम पर ही सारा पुल झटके खाकर हिलने लगा। अमल ने फाज की जानवरों वाली बात को अगर दिमाग में ना बिठा लिया होता तो इस वक्त फलक शगाफ चीख मारती रस्सियों पर गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते हुए वहीं रुक कर पुल को हिलने से थमने का इंतज़ार करने लगी। वो रोना नहीं चाहती थी क्योंकि सफ़र जितना भी मुश्किल था, मगर अब वो घर जा रही थी माँ से मिलने के ख्याल से। जिस समय एक दफ़ा फिर तमन्नाई की नई लहर भरती महसूस हुई, उसको दोबारा जंप मारने का मौका दिए बगैर फाज कंधे पर पड़ा। बैग दूसरे किनारे पर रखने के बाद तेज़ी से वापस अमल की जानिब आया। जिस तरह तुमने छलांग मारी है अमल, मुझे डर है तुम पुल की पुरानी लकड़ी तोड़कर पानी में गिरोगी, और ना ही यूं पानी के ऊपर इतनी देर खड़े रहना अक्लमंदी है। न जाने कितने साल पुराना पुल है। चलो मेरे कंधे पर वज़न डालो, मैं उठा लेता हूँ। भरी हुई आंखों के साथ उसने फाज की बात मान ली। फाज उसके आंसू न देख सका, मगर उसके इतनी जल्दी बात मान जाने पर हैरान ज़रूर हुआ था। अमल को कमर पर सवार करके वो मतवाजी कदम उठाता आहिस्ता आहिस्ता पुल पार करने लगा। दूसरी तरफ अमल को पुल से ऊंचा होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी भी पर नीचे अंधेरे में गिर जाएगी, जिसकी वजह से उसकी फाइज पर गिरफ्त आई नहीं थी। वो पुल पार करने के बाद अमल को नीचे उतारे हुए गहरी सांस भरकर बोला, तुम्हारी जो भी मदद करेगा जान से जाएगा। इतना नहीं सोच रहे कि मुझे उठाकर चल रहा है, इसके लिए आसानी करो, बल्कि उल्टा गले को दबाए जाती हो। अमल उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। दरिया के किनारे दरख्त थे और उनके पीछे से ठंडी और नरम सी चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। अमल ने परेशानी से पूछा, यहाँ तो कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, अब कहाँ जाना है? ये सफ़र क्यों इतना मुश्किल साबित हो रहा है? मेरे पाँव में फिर से दर्द शुरू हो रहा है। क्या हम बाय एयर घर नहीं जा सकते हैं? क्या यहाँ से जहाज़ नहीं जाते हैं? जो खर्चा लगेगा तुम वापस जाकर मुझसे ले लेना। फाज ने मुँह फेर कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। यूं ही तकल्लुफ़ ही किया था। वो वैसे भी कौन सा अमल को नज़र आनी थी। करीब तरीन एयरपोर्ट सकर्दू भी है, जो हमसे कोई 8-9 घंटे की ड्राइव पर है। अमल का मुँह खुल गया। हम हैं कहाँ पर? हम बहुत दूर हैं। फिर भी कितने दूर हैं एक दूसरे से? नहीं फाज, औरंगज़ेब अपने घर से लाहौर से कितनी दूर है? यही कोई 2-1 दिन की दूरी पर होंगे। अमल का दिमाग जैसे माउफ हो रहा था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं फाज? हम यहाँ खड़े होकर सर्दी लगवा रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब अगर ऐसा प्यार मोहब्बत की बातों के लिए होता तो फिर भी मैं सह जाता, मगर तुम तो इंक्वायरी कर रही हो जिसके लिए ये वक्त इंतहाई मौजू नहीं है। उसको एक तो इतने लंबे सफ़र की थकावट, फिर सर्दी और भूख, ऊपर से अंधेरी रात का खौफनाक सफ़र, आगे ये भी खबर नहीं कि मज़ीद और कितना वक्त इसी तरह खजल होना है। अमल की आवाज़ भर आ गई। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने कमरे में अपने बेड पर सोना चाहती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसको रोता महसूस करके फाज उसके करीब आया। वो एक हाथ से पत्थरों की छोटी सी दीवार थामे खड़ी थी। फाज ने उसके गिर्द बाहें डाली और उसको अपने साथ लगा लिया। वो वाकई थक गई थी, फूट फूट कर रो पड़ी। फाज के दिल को कुछ हुआ। ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, मगर इस वक्त बिल्कुल हिम्मत हार रही थी। उसने कुछ कहे बगैर अमल को रोने दिया। वो अपने बाजू पहलू में गिराए फाज के कंधे से लगी ऊंची आवाज़ में रोती रही। जैसे ही आंसू में कमी हुई, गुस्सा उभरने लगा। उसने हाथ उठाकर फाज को वापस चप्पी डालने की बजाय दोनों हाथों से उसके सर के बाल पकड़ लिए। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि फाज के मुंह से एहतजाजत चीख बरामद हुई। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए गले लगा रहा हूँ, जवाब में तुम मेरे बाल खींचने लग गई हो। मुझे तसल्ली दे रहे हो? पहले ये तो याद करवा दो, मैं यहाँ हूँ किसकी वजह से? कुत्ते इंसान, तुमने मुझे घर जाने का झांसा देकर उससे बाद आबादी से निकाला है, क्योंकि अगर पहले इल्म हो जाता मैं शोर मचाकर किसी से मदद मांग लेती। ये शौक़ तुम अब भी पूरा कर सकती हो। शोर मचाओ, गाने गाओ, जो दिल आए करो, मगर सबसे पहले मेरे बाल छोड़ दो। अमल ने एक झटके से उसके बाल छोड़ दिए।
فاض صاحب، اجنبی آواز پر وہ دونوں پلٹے۔ فاض عمل سے دور ہٹ کر مخاطب شخص کی جانب بڑھا جس نے ہاتھ میں مٹی کے تیل سے جلنے والی لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ سر پہ اونی کی ٹوپی تھی اور بدن کے گرد اون کی میلی سی چادر لپٹی تھی۔ فاض نے مسافے میں پہل کرتے ہوئے بتایا، جی السلام علیکم، میں فاض ہی ہوں، آپ یقیناً ندیم ہیں۔ وعلیکم السلام، ہاں میں ندیم۔ پچھلے ہفتے بھی مجھے میرا بھائی کا پیغام ملا تاکہ آپ لوگ ہمارے پاس چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، آپ کی رہائش وغیرہ کا سب انتظامات ہیں۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ اس واقعات اس طرف کوئی ساوری نہیں آتا جاتا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو صحیح سلامت سے پہنچ گیا ہے۔ چلو اب گھر چلو، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ عمل جو اس کی پہلی معلومات پر رد عمل دکھانے جا رہی تھی اس کے ارد گرد دیکھ کر آخری لائن بولنے پر ڈر گئی۔ دیوار کا سہارا چھوڑ کر آگے کو قدم اٹھایا مگر اسے نہیں لگتا تھا کہ ایک ٹانگ پر چل کر کہیں بھی جا سکے گی۔ فاض نے اپنے بیگ ندیم کو تھماتے ہوئے مطلع کیا، یار اگر تم یہ پکڑ لو، اصل میں تمہاری بھابھی کے پیر میں موچ آ گئی تھی، ان کو چلنے میں مدد درکار ہے۔ اوہ اگر ایسا ہے تو آپ لوگ ادھر رکو، میں گھوڑا لے کر آتا ہوں، اس پر سوار ہو کر چلی جاوے گی۔ نہیں، تمہارے آنے جانے میں مزید دیر ہو جائے گی، میں اس کو کمر پہ اٹھا لیتا ہوں۔ یہ تو بڑا جوان عورت ہے، آپ اس کو کیسا اٹھائے گا؟ بس یار، ہم نے بھی بچپن میں مکھن لسی شاید اسی دن کے لیے کھائی تھی کہ ایک دن اس جوان عورت کو اٹھا کر پھرنا پڑے گا۔ عمل نے ایک پیر پر اچھل کر آگے فاصلہ کم کیا اور ندیم کے ہاتھ میں پکڑا موٹا سا بانس کا ڈنڈا پکڑ لیا۔ عمل کی گرفت محسوس کرتے ہی ندیم نے ڈنڈا چھوڑ دیا۔ عمل بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ اگلے پل نیچے پانی میں گھوتے کھا رہے ہوگے۔ ندیم بھائی کس طرف چلنا ہے؟ او میرا بہن، ہم کو بھائی بولا۔ آؤ میرا بہن، ہم تم کو راستہ دکھاتا ہے، آ جاؤ میرے پیچھے چلتا ہو۔ آنن فانن ندیم نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور آگے چل پڑا۔ عمل کے لیے ڈنڈے کی مدد سے چلنا بہت دشوار ثابت ہوا۔ پہلا قدم اٹھاتے ہی محسوس ہوا سیدھی منہ کے بل کھلی ہلکی برف کی تہ میں چھپے راستے پر گرے گی، مگر فاض نے عین وقت پر پیچھے سے تھام لیا۔ غصے میں دوسرا پیر بھی نہ توڑوا بیٹھنا۔ عمل کو اس پر فاض سے اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی، اس نے جواب دینے میں انرجی ضائع نہ کی بلکہ دوسرا قدم اٹھایا۔ اس دفعہ پہلے سے کم لڑکھڑائی، مگر جیسے ہی وہ لوگ پہاڑی کے اینڈ پر پہنچے نیچے گھروں کی بتیاں نظر آنے لگی۔ عمل کو نئی فکر نے گھیر لیا کہ اب ڈھلان کیسے اترے گی۔ یہاں تک تو جیسے تیسے ہامتی ہوئی پہنچ ہی گئی تھی اور اس سے دگنا راستہ بھی باقی تھا۔ بہن تم ادھر رکو، ہم گدھا لے آتا ہے، اگر تم کو گھوڑے سے ڈر لگتا ہے تو گدھے پہ بیٹھ جانا۔ فاض نے عمل کو جواب دینے کا موقع دیے بغیر اس کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ندیم تم آگے روشنی لے کر چلتے جاؤ تاکہ مجھے راستہ دکھتا رہے۔ عمل دان پیستے ہوئے خاموش رہی، اس کا اس وقت بولنے کا بالکل من نہیں چاہ رہا تھا۔ ندیم نے عمل کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جانے والے ڈنڈے کو پکڑا اور لالٹین اونچی رکھ کر آگے چل پڑا۔ اگلے 7 منٹ میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ اندھیرے میں وہاں کا ماحول کچھ واضح نہ تھا۔ ندیم نے ان کو ایک کمرے میں پہنچایا جس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان میں بنا مٹی کا چولہا اس وقت سرخ دہکتے کوہلوں سے بھرا ہوا تھا۔ چولہے کے عین اوپر کمرے کی چھت میں سوراخ تھا جہاں سے دھواں باہر جا رہا تھا۔ کمرہ کافی کھلا تھا، ایک طرف فرش پہ ہی بستر لگے ہوئے تھے، ایک طرف گاؤ تکیے پڑے تھے اور ایک کونے کو اسٹور روم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہوگا کیونکہ وہاں کچھ صندوق وغیرہ پڑے تھے۔ عمل کا دل ٹوٹ گیا۔ سردی، اندھیرا، اجنبی چہرے، اجنبی ماحول۔ ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے کی دیر تھی۔ آنکھ بھر آئی، سختی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ ندیم ان کا بیگ رکھ کر مڑا ہی تھا جب اس کی بیوی ان کے استقبال کو آ گئی۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ جواب ایک دفعہ پھر فاض نہیں دیا۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسا ہے؟ یہ آپ کا گھر والی ہے؟ جی ہاں، ندیم جلدی سے بولا۔ یہ گل افشا ہے، میرا بیوی۔ عمل نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے گل افشا کے گلابی لال گال دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ تم تھک گیا ہوگا، یہاں باہر دروازے سے تھوڑا دور لیٹرین ہے، اگر ضرورت ہو۔ ویسے میں نے یہ کونے میں پڑے مٹکے میں صاف پانی رکھ دیا، منہ ہاتھ یہیں دھو لینا۔ میں نے کھانا بنایا ہے، آپ بیٹھ روم میں لے کر آتی ہے۔ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر ندیم اور گل افشا وہاں سے چلے گئے۔ فاض بھی باہر نکل گیا۔ عمل لنگڑا کر چلتی بستر کے اینڈ پہ پہنچی اور بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ باہر کی سردی کے مقابلے میں کمرے میں اچھی خاصی گرماہٹ ہو رہی تھی جس کے پیش نظر عمل نے اپنی جیکٹ اتاری اور اونی اسکارف بھی سائڈ پر ڈال کر بستر پہ ڈھہ سی گئی۔ گل افشا کھانا لے کر آئی تو عمل کو مروت کا مظاہرہ کرنا پڑا، مگر جیسے وہ واپس گئی عمل نے کھانا ڈھانپ دیا اور
कंबल ओढ़कर लेट गई। जिस्मानी थकन की बजाय जज्बाती थकन ज़्यादा थी। फाज जानबूझकर देर से वापस आया। अमल को सर तक कंबल ओढ़े देखकर एक तरह से सुकून का सांस लिया। खाना खाने के दौरान चोर नज़रों से उसको देखता भी रहा कि शायद अब उठकर लड़ती है, मगर ऐसा शायद आया नहीं। फाज से रहा न गया। जब अगले 3 घंटे अमल उसी करवट लेटी रही तो फाज ने उसके सर से कंबल खींच लिया। मैंने आंखें मीच ली। फाज इंतज़ार करता रहा कुछ कहेगी, मगर जब उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया तो वो खुद ही बोल पड़ा, गुस्सा मुझ पर है, खाने से क्यों ज़िद बांध रही हो? जब जवाब में खामोशी ही मिली तो फाज ने उसका कंधा हिलाया। ओ हेलो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, उठकर बैठो। तुम्हारी जान को किसी हाल में सुकून नहीं है ना? अगर मैं बोलूँ फिर भी तुम्हें मसला, मैं खामोश रहूँ फिर भी तुम्हें मसला, तुम चाहते क्या हो? फाज ने मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े। खाना खा लो। तुमने खा लिया ना, इतना ही बहुत है, मुझे भूख नहीं है। कब तक? क्या कब तक? ये खाने से ज़िद कब तक रहनी है? जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पी लूँगी। वो तो अभी भी पी ही रही हो। अमल ने उसको घूरा। जब मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ तो तुम मेरे मुंह क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह लगने की आदत सी होती जा रही है। तुम खामोश होती हो तो मेरे अंदर बेचैनी सी होने लगती है। जब से हमारा निकाह हुआ है सुकून मुझे रास नहीं आ रहा। मैं यहाँ से उठकर कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ। मुझे नींद आई है, लिहाजा सोने दो। मगर तुम्हारे पेट से उठने वाली घुरुड़ घुरुड़ की आवाज़ मुझे नहीं सोने दे रही है ना, इसलिए खाना खाकर लेटो। मुझे तुमसे इतनी नफ़रत महसूस हो रही है कि इज़हार के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। वो शादाबी से मुस्कुराते हुए अमल की आंखों में देखते हुए बोला, तो मैं कौन सा तुम्हारे इश्क में शहद होने वाला हूँ? फाज ने चावल आग के पास ही रखे हुए थे ताकि गर्म रहें। चावलों के अंदर गोश्त डाला गया था, साथ में कच्ची खुबानी की चटनी थी। पंजाब के रवायती तेज़ मिसाले वाले खानों से हटकर स्वाद था। मिर्चें ना होने के बराबर थी, इसके बावजूद अमल को जायका पसंद आया था। आधी चटनी तो वो वैसे ही खा गई। फाज सर के नीचे बाजू का तकिया बनाकर टांग पर टांग रखे लेटा हुआ था और उसका हवा में महल्लक पैर मुसलसल हिल रहा था। अमल ने उसका जायजा लिया और कहे बगैर न रह सकी, तुम्हारा अपना दिल भी घर से दूर नहीं लग रहा ना? फाज का पैर हिलना बंद हो गया। अमल की जानिब करवट बदलकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पे बड़ा गौर कर रही हो? खैर तो है, जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो हम घर क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर घर ही जाना है, 4 दिन घूम लो, पाकिस्तान का हुस्न देख लो। सुबह जब तुम यहाँ की खूबसूरती देखोगी खुद मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे अगर ताई अम्मी का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दूँ। ताई अम्मी का बहाना छोड़ो, बल्कि ये कहो कि फाज औरंगज़ेब तुम्हें बद्दुआ इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक हूँ। अगर फाज को कुछ हो गया तो अमल का शुमार भी तो उसके मुतासरीन में होगा। तुम किस कदर खुशफहम इंसान हो। वो ये कहकर अपनी जगह से उठी। लालटेन की मध्यम रोशनी में सिमटे कमरे का जायज़ा लिया। चूल्हे में आग मध्यम पड़ रही थी। फाज छत में मौजूद सौराख से बाहर आसमान को देखने की कोशिश कर रहा था जब अमल को उससे कहना पड़ा, मुझे वॉशरूम जाना है। फाज ने नज़रें फेरे बगैर मज़े से कहा, यह बाहर 4 दरवाजे छोड़कर आगे वॉशरूम ही है, चली जाओ। अमल अपनी जगह टस से मस न हुई। फाज ने गर्दन मोड़कर देखते हुए कहा, जाओ। अमल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अकेली बाहर जाऊंगी? हाँ तो तुम कौन सा किसी चीज़ से डरती हो? जाओ, शाबाश। अमल को अपने कानों पे यकीन न आया। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? फाज ने सीने पे उंगली का इशारा किया। मेरी मदद चाहिए तो प्यार से बोलो। अमल तप कर बोली, लफंगे आदमी, उठकर मेरे साथ बाहर चलो, वरना वो जो पानी का भरा मटका पड़ा हुआ है ना, सारा तुम्हारे बिस्तर पे अंडेल दूंगी। बड़ा आया, प्यार से बोलो। फाज हंसते हुए उठा, ऐसे तुम्हारे लिए ही अताउल्लाह ने गाया है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जाती है। अमल ने कुछ कहने के बजाय अगला हुक्म सादिर किया, बैग में से अपनी चप्पल निकाल दोगे? मुझे वो पहनकर चलने में आसानी रहेगी। फाज ने उसके पैर को एक नज़र देखा और बैग की बैरूनी जेब खोलकर शॉपर में से रखी अपनी लेदर की चप्पल निकालकर फर्श पे रख दी। खुद अपने बंद जूते पहनकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अमल ने बिस्तर से अपना स्कार्फ उठाकर गर्दन में डाला, दीवार के सहारे जूता पहना और फिर दीवार के सहारे चलती हुई दरवाजे तक आई। ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई महसूस हुई। बाहर खूब अंधेरा था, पत्थरों पर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ के साथ साथ हवा का शोर था। फाज ने अंदर से लालटेन ली और अमल के साथ अपने हाथ फैलाया के सामने अपने हाथ फैलाया।
जिसे अमल ने बगैर किसी एहतजाज के थाम लिया, जिस पर फाज के लब मुस्कुराए मगर अमल की नज़र नहीं पड़ी। वाशरूम के दरवाजे पे लालटेन अमल के हवाले कर दी। जाओ, तुम यहीं रुकोगे ना? अमल ने खौफजदा नज़रों से गिर्द का जायज़ा लेते हुए कहा था, जिस पर फाज ने हाँ कर दी। यहीं हूँ, कसम खाओ। अमल की बात पर फाज की हंसी निकल गई, जिस पर अमल ने घूर कर नागवारी से पूछा, दांत क्यों निकाल रहे हो? तो क्या करूँ, अपनी फरमाइश पर भी तो गौर करो। सोच कर ही मज़ाहिका खेज लगता है। अमल फाज को कह रही है मेरी कसम खाओ। हाँ हाँ, अमल मुंह में बोल पड़ाई, मर जाना कमीना। जिस पर फाज और ज़ोर से हंसा, जबकि अमल जिन कदमों से अंदर गई थी वैसे ही वापस आ गई। चेहरे का रंग इतने में ही उड़ता नजर आ रहा था। फाज उसको देखते ही समझ गया, इसलिए अमल के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, खबरदार जो तुमने मुझे वो मेंढक हटाने का ऑर्डर दिया। अमल इस बेवफाई पर बेयकीनी से बोली, तो तुम जानते थे वो अंदर मौजूद है, फिर भी मुझे मरने के लिए अंदर भेज दिया? फाज ने अमल को ऐसे देखा जैसे पूरा यकीन हो कि ये लड़की हो ना हो पागल है। उसकी आंखों में दर्ज तहरीर पढ़कर अमल ने एहतजाज करते हुए कहा, उसका साइज़ देखा है? फाज ने जताया। क्या तुमसे बड़ा है? अमल ने तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। फाज ने सर मलामत में हिलाते हुए पूछा, क्या तुम वाकई ज़मींदारों के घर की पैदावार हो? मेंढक से कौन डरता है? अमल ने फौरी बदला लिया। तुम जैसा पशु जानवर नहीं डरता होगा, मेरे जैसे नॉर्मल लोग डरते हैं। फाज ने नैन मटकाए। अच्छा तो ऐसा है, तो फिर ले आओ अपने जैसा कोई नॉर्मल, जो इस वक्त इस सर्दी में तुम्हारी खातिर 2 किलो का मेंढक उठाकर तुम्हारी मदद करे। ये पशु थका हुआ है, सोना चाहता है, लिहाजा शब्बा खैर। फाज ने वापसी में कदम उठाए। अमल तेज़ी से बोली, तुम्हें ताई अम्मी की कसम लगे जो तुम अंदर जाओ। फाज ने उकताए हुए तासुरात के साथ मुड़कर अमल को घूरा। इंसानों की तरह अंदर चली जाओ। फाज की धमकी पर वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज़ भा। इतना बोलकर ही अपनी गलती का अंदाज़ा होते ही अमल ने अपना सीधा मुंह हाथ पे रखकर खुद को आगे बोलने से रोका। फाज ने माथा पीटा। आज समझ आई है, साला और करो कज़नों से शादी करे कराए पर पानी फेरने लगी थी तो तुम मेरी मदद कर देते ना। क्यों मेरा सब्र आजमा रहे हो? अच्छा, अब शादी के बाद तुम्हारे मुंह से मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ निकल रहा है, पहले तो कभी भोले से भी मेरे गुनहगार कानों ने ना सुना कि बेगम साहिबा ने मेरे लिए भाई का लफ्ज़ किया हो। पहले तो मुंह फाड़ फाड़ कर फाज फाज बोला जाता था। अमल ने वहीं सफाई देना मुनासिब समझा। 1 मिनट, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझसे इतना झूठ मंसूब ना करो, क्योंकि मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी तुम्हें इतनी इज्जत नहीं दी थी कि तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी बात करती। तुम्हारे लिए मैंने ख़ास अलकाबात रखे हुए थे, उन्हीं से तुम्हें याद करती थी। जानना चाहोगे कि वो क्या नाम थे? फाज दिल खोल कर मुस्कुराया और बोला, मेरी जान, तुम्हारे मुंह से मुझे अपनी तारीफ़ सुनने का अगर कोई शौक़ कभी था भी तो तुम्हारे मुंह से ये एतराफ़ सुनकर ही दिल खुश हो गया कि तुम मुझे याद किया करती थी। अब किस लिए मुझे याद किया जाता था या किन अल्फाज में ये काम सर अंजाम दिया जाता था, ये सारी तफसील गैर अहम हो गई है। अमल ने उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया। एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। अमल ने आवाज़ की सिम देखा, तभी उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर गुले अफशा बाहर आई। गोद में ऊनी और चमड़े के कपड़ों में लिपटा बच्चा उठाया हुआ था। गुल अफशा आते ही बड़े नॉर्मल अंदाज में बोली, तुम दोनों लड़ रहा है? फाज शर्मिंदा होने के बजाय मासूमियत से बोला, भाभी ये मेरे पे रोब बॉल डालती है। अमल ने जल्दी से सफाई दी, इसकी बात का यकीन न करना, ये 1 नंबर का झूठ है। मैंने इसकी मन्नत की है कि अंदर एक इतना बड़ा मेंढक बैठा है, उसको बाहर निकाल दो। गुल अफशा हंसने लगी, बहन तुम मेंढक से डरता है, वो तो कुछ नहीं कहता है, दिन के वक्त चला जाता है, बस रात को आता है। अमल ने बेबसी से कहा, देखो गुल अफशा बहन, तुम मेरे पे मेहरबानी करोगी, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। मेंढक बाहर निकाल दो, मैं जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊंगी, फिर इसको वापस रख देना प्लीज़। अमल की आंखों में आंसू चमकते देखकर वो फौरी आगे बढ़ी और पैर से घसीट कर मेंढक को लैट्रीन से बाहर निकाल दिया। लो, इतना सा काम था, तुम तो रोने लगा था। रोना नहीं, अगर तुम्हें इससे डर लगता है तो मैं इसको घरों के पीछे पानी की नदी के पास छोड़ाऊंगी। जाओ तुम, अब अंदर कुछ नहीं है। अमल उसका शुक्रिया अदा करते हुए अंदर चली गई। गुल अफशा अपने बच्चे को गोद में उठाकर वॉशरूम करवाने लगी। फाज वहाँ से चलता हुआ दूर निकल गया। टोटल 4 कमरे एक साथ बने हुए थे, जिनमें से एक कमरे में तो फाज और अमल थे, बाकी सारे गुल अफशा और उसकी फैमिली के इस्तेमाल में थे। हर कमरे का रकबा और नक्शा एक जैसा था। घर की 4 दीवारी नहीं थी। घर से कोई आधा एकड़ जानवरों का बाड़ा था। फाज का इंतज़ार किए बगैर अमल गुल अफशा की मदद से कमरे में वापस आ गई। एक दिल किया कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, सड़ता रहे वाइट सन में।
اس سے پہلے کہ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتی فاز واپس آ گیا۔ عمل نے اس کو جتایا، تم سے اچھی تو وہ اجنبی عورت نکلی۔ فاز نہ جانے کن خیالات میں تھا، جواب نہیں دیا۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے عمل کے منہ سے نکل گیا، میں گل افشاں سے کہوں گی، وہ گھر جانے میں میری مدد کرے گی۔ فاز کے جوتا اتارتے ہاتھ ایک پل کو وہیں تھم گئے۔ دماغ میں پورا سین سوچ کر جوتے اتارنے کے بعد انگیٹھی میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ڈال کر لالٹین کو پھونک مار کر بند کر کے اپنی جگہ لیٹ کر بڑے پراسرار انداز اپناتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے سامنے اپنی اور میری کوئی بات مت کرنا۔ اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے، یہ لوگ ہمیں کاٹ کر یہیں گاڑ دیں گے۔ ان علاقوں کے لوگ غیرت کے معاملے میں بڑے کٹر ہیں۔ عورت اگر مرد کے بغیر ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، اس لیے ان کے ساتھ جتنی بھی بے تکلفی کیوں نہ ہو جائے اپنا بھید نہ دینا، ورنہ چچی جان کی شکل دیکھے بغیر، ان سے ملے بغیر اس دنیا سے عالم ارواح میں پہنچا دی جاؤ گی۔ فاز اس کی جانب جھک کر آہستہ روے میں پوری رازداری کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ عمل کو کپ کپی لگ گئی، مگر اس کو بازو پہ تھپڑ مارتے ہوئے بولی، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو کتے۔ فاز نے اپنی ہنسی روک کر کروٹ بدل لی، کیونکہ جانتا تھا کہ اندر سے ڈر گئی ہے، مگر مانے گی نہیں۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ عمل پوری آنکھیں کھولے اندھیرے کو گھور رہی، جب رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا۔ فاز، وہ بھی جاگ رہا تھا جب چپ رہا، مگر چپ رہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے آواز ابھری، مگر سرگوشی میں، فاز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ کمرے کے اندر اتنا سامان پڑا ہوا ہے، اگر اس میں سے کوئی چوہا چھپا ہوا ہو تو؟ سوچو، بستر میں بھی تو فرش پہ ہے، سوتے میں اگر چوہے اوپر آ کر ڈانس کرنے لگے تو تم اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ گھر یاد آ رہا ہے نا؟ کیا سو گئے ہو؟ اتنی جلدی تمہیں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ ابھی تو تم جاگ رہے تھے، اگر کمرے میں کوئی سانپ آ گیا تو؟ کیا مر گئے ہو کمینے؟ کمرے میں خاموشی ہی رہی۔ کیا یہاں بجلی نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوگا۔ فاز ڈھیٹ بنا پڑا رہا۔ یہاں پہ بہت زیادہ خاموشی ہے، بہت گہرا سکوت ہے، جیسے انگلش کی ٹرم ہے نا، پن ڈراپ سائلنس، بالکل ویسی خاموشی ہے۔ اب وہ چپ ہوئی تو تھوڑا وقفہ آیا۔ فاز پہ نیند مکمل حملہ آور تھی، جب پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اموں کی یاد آ رہی ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے؟ کیا تم نے اپنی ٹوٹی گاڑی کا بدلہ لیا ہے؟ گاڑی کے بدلے گاڑی توڑتے نا، تم نے گاڑی کا مقابلہ انسان سے کر دیا۔ اس دفعہ وقفہ پہلے سے لمبا تھا۔ فاز، میرا پیر درد کر رہا ہے۔ فاز کے تب سے ساکت پڑے وجود میں حرکت ہوئی، پہلے عمل کی جانب کروٹ بدلی، پھر نیند سے بھری آواز میں بولا، اپنا پیر ادھر کرو، دبا دیتا ہوں۔ نہیں، بڑی مہربانی، تم سو جاؤ۔ دوسروں کی نیند حرام کرنے والوں کو کیسی گہری نیند آتی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ڈائیلاگ بازی کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ پیر ادھر کرو۔ فاز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پیر پکڑ کر اپنی ٹانگ پہ رکھا، جس پر عمل کو احتجاج ہوا، مگر فاز نے تھامے رکھا اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی ٹانگ دبانے لگا۔ عمل نے پوچھا، تم جاگ رہے تھے نا، پھر بھی سوتے بنے رہے؟ فاز کی آنکھیں بند تھیں۔ نہیں، سو گیا تھا، تمہارے جھوٹ پر میں یقین کر ہی نہ لوں۔ تم آج بہت زیادہ بول رہی ہو، خاص وجہ؟ جب تم اتنی معصومیت کا اظہار کرتے ہو نا، یقین مانو ایکسٹرا زہر لگتے ہو۔ فاز نے جواب میں بس ہوں کیا، جس پر وہ مزید تب کر بولی، کیا ہوں؟ فاز نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھ کر دو ٹوک الفاظ میں کہا، خود تو ساری رات مزے سے سوتی رہی ہو، راستے میں بھی تمہیں نیند آ جاتی ہے، مجھ غریب کا کیا قصور ہے؟ سخت نیند آ رہی ہے، اگر تمہارا خبر نامہ سن کر میری نیند اڑ گئی نا تو تم نے ہی پچھتانا، اس لیے شاباش، چپ چاپ سو جاؤ۔ اس کے بعد عمل نہیں بولی، مگر اس کو نیند بھی نہ آئی۔ جب لیٹ لیٹ کر کمر میں درد ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں اپنی زندگی کا ایک ایک سین فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اپنا گھر، گھر کی عیاشی، ماں باپ کا پیار، آسائش لاڑ، بہن بھائی کی نوک جھوک، جھگڑے، آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا۔ کیا کوئی مجھے یاد نہیں کرتا ہوگا؟ کیا کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا جو یہ کہتا ہے اس کی بنائی کہانی پر سب نے بغیر کسی ثبوت کے یقین کر لیا؟ سمت بھائی نے بھی مان لیا، وہ تو میرے دوستوں میں سے ہیں، ان کو تو علم تھا فاز کو میں کتنا ناپسند کرتی ہوں، نہ جانے آگے کیا ہونا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ کسی کی شخصیت مسخ کر دینا، یہ بھی بھلا کوئی انسانیت ہے؟ اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں سرسراہٹ نے اس کے خیالوں میں مداخلت کر کے اس کے حسیات کو ہائی الرٹ پہ بٹھا دیا۔ فاز کو بلانا چاہا، مگر وہ ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہا تھا۔
اس کو دل میں پکا یقین ہو گیا تھا کہ کمرے میں چوہا ہے، وہ وہیں بیٹھی رہی، واپس لیٹنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جیسے ہی باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئی، عمل نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ خاموشی اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ چھت سے لواگتی بھی نظر آنے لگی تھی۔ عمل اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے پنجوں کے بل ہو کر فاض کے بستر کو عبور کیا، پھر جوتا ڈھونڈ کر پہنا اور دیوار کے سہارے دروازے تک آئی۔ باہری دروازے کی زنجیر گراتے وقت احتیاط کی کہ آواز پیدا نہ ہو۔ دروازے سے باہر نکلنے کے بعد جو ٹھنڈ نے استقبال کیا، تھر تھراتے ہوئے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اسکارف یا کسی چمپر کے بغیر ہی نکل آئی تھی۔ واپس گئی، اسکارف تو دور تھا، اس نے فاض کے سراہنے پڑے اس کی گرم جیکٹ اٹھا لی، اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا، مگر سمجھ نہ آئی آگے کیا کرے، کس طرف جائے۔ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے قرات کی آواز آئی، دروازہ بند ہو گیا۔ بونا سا کوئی کمرے سے نکل کر باڑے کی جانب جاتے جاتے ایک دم رک گیا، پھر عمل کے عین سامنے آ کر اپنے سر سے بھاری فر والی ہڈ ہٹا کر عمل کو سر سے پیر تک غور سے دیکھنے کے بعد کہا گیا، تو تم ہمارا نیا مہمان ہو؟ عمل کو سمجھ نہیں آیا سوال ہے یا مطلع کیا جا رہا ہے۔ تمہارے منہ پہ کیا ہوا ہے؟ آنکھ کیوں کالی ہے؟ میں گر گئی تھی۔ کیا نام ہے؟ عمل ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ یہ 4 فٹ کی مخلوق لڑکی ہے یا لڑکا۔ میرا نام؟ تو اور کیا تم سے میں میرا نام پوچھے گا؟ عمل کے بہویں اوپر کو شوٹ کر گئے۔ اوہ، میرا نام عمل ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ عمل نے ماتھے پہ تیوری لے کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا، عمل؟ کیا عمل؟ کس پر عمل؟ کس کا عمل؟ عمل کا منہ کھل گیا۔ عمل نہیں، عمل۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہا ہے۔ عمل نہیں، عمل۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تمہیں اپنا نام ہی نہیں آتا ہے۔ بڑے تیز ہو، تمہارا اپنا کیا نام ہے؟ میرا نام وقاص ہے۔ دیکھا، ایسے نام بتاتے، تم عمل عمل کر رہا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام جہانگیر ہے۔ توبہ استغفر اللہ، کس قدر مشکل نام بولتا ہے تم۔ ہماری بہنوں کے نام دیکھو، مدیحہ، سحر، امبر، اور اپنا نام دیکھو، جہانگیر۔ تم کیا جنگیں لڑتا ہے جو ایسا نام ہے؟ عمل کی ساری بوریاں جاتی رہی، پوچھنے لگی، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں 9 کا ہوں۔ تم کتنے سال کا ہے؟ میں 20 اور 4 کی ہوں۔ تم تو بہت بوڑھا ہے۔ عمل زور سے ہنسی، کیا تمہیں جوان لڑکیاں پسند ہیں؟ ہم کیوں لڑکیوں کو پسند کرے گا، بہت لڑتی ہیں، بال کھینچتی ہیں، ہر وقت چیں چیں چیں۔ ہم کو بس بکرے پسند ہیں اور کتا۔ عمل ایک دفعہ پھر ہنسی، اچھا ہاں تمہیں بکرے پسند ہیں؟ ہاں، کھانے کی حد تک۔ وقاص نے اس کو دھمکی امیز نظروں سے دیکھا، میرے بکرے کا کھانے کی بات مت کرنا، میں نے اپنے کتے کو ایک اشارہ کرنا، وہ تمہارا ہڈی بھی کھا جائے گا۔ نہ ایسا نہ کرنا، میں تو پہلے ہی لنگڑی ہوں، بھاگ کر اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تم لنگڑی کیسے ہوگا؟ جنگل میں میرے پیچھے بھیڑیا لگ گیا تھا اور میں ایک کھڈے میں گر گئی، اس سے میرے پیر میں چوٹ آ گئی۔ بھیڑیا کیسا تھا؟ میں نے اس کو غور سے نہیں دیکھا، مگر بہت خوفناک تھا۔ تم ڈر گیا، بندوق سے اس کو گولی کیوں نہیں مارا؟ میرے پاس بندوق نہیں تھی۔ رکھا کرو نا اپنے پاس بندوق، نہیں تو کلہاڑی رکھا کرو، ورنہ تو وہ تمہیں کھا جاتا۔ تم اپنے پاس بندوق رکھتے ہو؟ میرا بابا رکھتا ہے، مجھے تو کوئی جنگل جانے ہی نہیں دیتا ہے، پر میرے دادا نے مجھے ایک چاقو بنا کر دیا ہوا ہے جس سے میں کبھی کبھی رسیاں کاٹ لیتا ہوں۔ اچھا، اب تم نے ادھر کھڑے رہنا ہے یا میرے ساتھ چلنا ہے؟ بابا نے بتایا میرے بکری نے 2 بچے دیے ہیں، میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں، تم نے دیکھنا ہو تو آ جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں۔ میں ضرور آتی، مگر میرے سے چلا نہیں جاتا ہے، ایک پیر پر وزن نہیں پڑتا ہے۔ تو تم یہاں تک کیسے آیا ہے؟ عمل کو اس بچے کی ذہانت نے کب کا متاثر کر دیا تھا۔ سہارے سے چل کر۔ میں سہارا دیتا ہوں، تم آؤ۔ نہیں، تم بہت چھوٹے ہو۔ میں تمہیں چھوٹا لگ رہا ہوں؟ بتایا تو ہے، پورے 9 سال کا ہوں۔ صرف 9 سال کے ہو؟ تم مجھے بچہ سمجھ رہی ہو؟ تم کیسا عورت ہو، مرد کو بچہ سمجھ رہی ہوں؟ عمل بھول گئی کہاں موجود ہے، کیا وقت ہے، کھلکھلا کر کہکا مارا۔ اچھا ہے مرد جواں، میں معافی مانگتی ہوں جو آپ کو بچہ سمجھنے کی جسارت کر دی ہے۔ چلو دو اپنا ہاتھ، لے کر چلو اپنے بکروں کے پاس۔ تم کتنا بولتا ہے؟ وقاص نے اس کو اپنا ہاتھ دیا۔ عمل کو حیرت ہوئی، اس کے ہاتھ سخت تھے، بچوں کی طرح نرم نہیں تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ فارم پر کام کرواتا تھا۔ عمل پوری کوشش کر رہی تھی کہ وقاص پہ بالکل وزن نہ پڑے، بس ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چلتی اس کے ساتھ چل رہی تھی، پھر ایک خیال کے تحت رک کر بولی، تم کوئی ڈنڈا لا سکتے ہو بڑا سا؟ اس کے سہارے میں تیز چلوں گی۔ اور کو میں دادی کی چھڑی لے کر آتا ہوں، تم تو بہت بوڑھا ہے،
वो अमल को वहीं छोड़कर कमरों की जानिब दौड़ गया। गुलफ्शा अपने छोटे बच्चे को लेकर कमरे से निकली तो अमल को देखकर आवाज़ लगाए, तुम इतनी जल्दी उठ गया? क्या वकास तुम्हें तंग कर रहा है? उसको डांट दो वरना तुम्हारा बड़ा सर खाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो मेरी उदासी वक्ती तौर पर भुला दी है। गुलफ्शा तसल्ली करके अपने काम को चली गई। वकास छड़ी लेकर आया तो उसके पीछे 2 लड़कियां उसी की तरह भारी जैकेटों में मलबूस चली आए। मेरी माँ को लगता है वकास बस हर एक को तंग ही करता है। ये सब इन बंदरियों की वजह से। ये माँ को मेरे बारे में शिकायत करती हैं, फिर वो मुझे डांटती हैं। अमल ने लड़कियों की तरफ इशारा किया, जो एक तो वकास से छोटी लग रही थी, एक बड़ी थी। ये कौन है? ये बंदरियाँ हैं, अम्मा कहती हैं बहनें हैं। बड़ी वाली तो आंखों से नींद भगाने की कोशिश करते हुए अमल को देख रही थी, जबकि छोटी वाली बदला लेते हुए बोली, तुम खुद क्या हो, मेंढक? अमल ने सबको दिलचस्पी से देखा। एक दफ़ा और तुमने मुझे मेंढक कहा। मेरा बच्चा नहीं देख सकोगी, ना उसके साथ खेलने दूंगा। धमकी का उल्टा असर हुआ था। मैं तुमको गोबर में फेंक कर बच्चे चोरी कर लेगा। बाबा कहता है बकरे बस तुम्हारे ही नहीं हैं, हमारे भी हैं। एक तो ये बाबा पता नहीं क्यों इनको लाड करता है। जहांगीर तुम आओ यार, ये तो बस लड़ता ही रहता है। अमल ने देखा छोटी वाली वकास को घूरते हुए उससे आगे चलने लगी। वो बुड़बड़ाया, बंदरी, मेंढक। वो लोग आगे पीछे चलते एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में पहुंचे, जिसकी छत पर कोई सुराख नहीं था। कमरे में 3 जगह दीवार के साथ लालटेन लटकी हुई मिली। उनमें से एक जल रही थी, जो बकरियों के पास थी। कमरे में जानवरों के गंध की बदबू ने अमल को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया, वरना उसको लगा अभी उबकाई कर देगी। बकरी के बच्चों को देखकर वकास के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, आंखों की चमक बढ़ गई। वो उसको इसरार करने लगा, जहांगीर कमरे के अंदर आओ। तुम मुझे अमल बोल सकते हो। अच्छा अमल, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ा हो? अभी आती हूँ। अमल ने नोट ही ना किया जब ये रीछ की तरह दिखने वाला कुत्ता ऐन उसके सर पे पहुंचकर उसके पैर सूंघने लगा। एकदम उसके मुंह से फलक शगाफ चीख बरामद हुई। छड़ी एक तरफ गिरी। वो भागने के चक्कर में मुंह के बल गिरी। खुद कुत्ता उसके रद्द-ए-अमल से डर गया। बेचारा सहमा सा उसको देख रहा था। वकास एक जस्त में उसके पास आया। तुम लड़कियां क्या भला हो खुदाया, मेरे बबली को डरा दिया। अमल ने डर के मारे फैली हुई आंखों को मजीद फैलाकर पूछा, कौन बबली? वो मेरा कुत्ता, देखो कैसा डरा खड़ा है। ये बबली है, इसका नाम खूनख्वार रखो। इसकी शक्ल देख रहे हो, इस कदर खौफनाक। तौबा, ये मुझे अभी तक गुस्से से क्यों देख रहा है? प्लीज़ इसको यहाँ से दूर करो। वकास की माँ डरी से उसकी खबर लेने पहुंची। पीछे वकास का बाप भी था। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अमल को शर्मिंदगी सी हुई, जिसको 100 गुना वकास की बातों ने बढ़ा दिया। ये बबली से डर गया है। भला बताओ, बबली से भी कोई डरता है? वो तो सबसे इतना प्यार करता है, बस खरगोश और चूहे खाता है। अम्मा, बबली ने भला कभी कोई लड़की खाई है? इसने तो इन बंदरियों को नहीं खाया। ये अमल तो है ही बुढ़ी, इसको भला क्यों खाएगा? बबली बड़ों का अदब करता है। अमल, बबली भूल गई, अपने पैर से उठने वाली टेस्ट से भूल गई। सदमे से वकास की शक्ल देखने लगी। तुम कैसे दोस्त हो? बजाय मदद करने के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बेवफा, लड़के होते ही बेवफा है। वकास की बहन अपनी माँ से पहले उसको खड़ा होने में मदद करने आ गई थी। गुलफ्शा ने वकास को डांट दिया, तुम उसको उठते ही इधर ले आए। वो शहर की लड़की, उसको बकरे कहाँ पसंद होंगे? वकास की उतरी शक्ल देखते ही अमल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, बकरे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वकास के चेहरे की रौनक बहाल हुई। फ़ख्र से माँ को जताया, देखा, अब सुन लो, वो कहता है उसको बकरे बड़े पसंद हैं। अमल बहन, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। तुम्हारे पास और लिबास है? नहीं तो चलो अंदर मेरे साथ, मेरे कपड़े पहन लो। मगर तुम मुझसे बहुत लंबा हो, मेरे कपड़े तुम्हें नहीं आने हैं। मेरे पास कुछ जीन्स है, मगर मैं पैर की वजह से जीन्स नहीं पहन पाऊंगी। मेरी सास बहुत जवान है, आओ उसके कपड़े देती हूँ। अमल ने झुककर छड़ी पकड़ी और गुलफ्शा के साथ आ गई। तुम्हें रात को नींद अच्छी आई? अमल ने बिना तकल्लुफ़ बता दिया, रात नींद ही नहीं आई। जिसको आई वो तो अभी तक सो रहा है। मुझे अजनबी जगह होने की वजह से नींद नहीं आई। ओह, फिर तो तुम्हारा थकावट भी नहीं उतरा होगा, ऊपर से गिर भी गई हो। तुम मुँह हाथ धो, कपड़े बदल कर कुछ खा लो, फिर वहीं अम्मा के कमरे में सो जाना। बहुत गर्म कमरा है, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। बहुत शुक्रिया गुलफ्शा, आप बहुत अच्छी हो और तुम बहुत खूबसूरत हो। अमल को उदासी हुई, मगर धीमे से बोली, शुक्रिया। अमल ने ठंडे यख पानी से मुँह धोया। एक दफ़ा तो नानी याद आई जब वो गुलफ्शा की सास के कमरे को गई।
باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر یہ کیا، وہاں ایک کے بجائے 2 بزرگ خواتین تھیں، ایک 60-70 کے درمیان ہوں گی اور دوسری کافی زیادہ ضعیف تھی۔ آؤ آؤ گل افشاں، تمہارے لیے یہ کپڑے رکھ کر گئی ہے، تم اس پردے کے پیچھے جا کر بدل لو۔ امل نے ہلکے سے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ چیک ورک میں بنا اون کا ڈھیلا سا کرتا شلوار پہننے کے بعد اس نے فاز کی ہی جیکٹ واپس پہن لی۔ وہ اپنے گندے کپڑے ہاتھ میں لیے پردے سے باہر نکلی۔ دادی نے تعارف کروایا، میرا نام شیری ہے، یہ میری ماں ہے، اس کا نام بی بی ہے۔ اسی پل بی بی نے امل کے سر کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہا تھا جسے وہ تو نہیں سمجھ پائی، مگر شیری نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا، بی بی کہہ رہی ہے تم سر پہ ٹوپی پہن لو ورنہ ٹھنڈ لگوا کر بیمار پڑ جاؤ گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اونی ہاتھ کی بنی ٹوپی امل کی جانب بڑھائی۔ اس کے تو ویسے ہی دانت بج رہے تھے۔ ٹوپی پہن کر بی بی کے اشارے پر چھڑی کی مدد سے ان کی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ بی بی نے پھر سے امل کی ٹانگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیٹی سے کچھ کہا۔ امل نے سوالیہ نظروں سے شیری کی طرف دیکھا۔ بی بی پوچھ رہی ہیں تمہارے پیر کو کیا ہوا ہے؟ امل نے بتایا، جس پر بی بی نے بیٹی کو کہا، پوچھو کیا اس کو بہت درد ہوتا ہے؟ امل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی بی کہہ رہی ہیں وہ تمہیں دوائی بنا کر دیں گی، درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ واقعی؟ بہت شکریہ، اگر ایسا ہو جائے تو میں آسانی سے چل پھر سکوں گی۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں، تم پوچھو۔ شیری کی جانب سے اجازت ملنے پر امل نے سوال کیا، آپ یوں ویرانے میں کب سے رہ رہے ہیں اور کیا ڈر نہیں لگتا ہے؟ شیری نیچے کارپٹ پہ بیٹھی تھی اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پرات میں جمع کرتی جا رہی تھی۔ اپنے عمل کو جاری رکھتے ہوئے بولی، ہمیں یہاں بہت سکون ہے اور ڈر کیسا ہونا ہے؟ چور ڈاکو تو ویسے بھی شہروں میں ہوتے ہیں، یہاں تو بڑا تحفظ ہے۔ ہم لوگ اس علاقے میں پچھلے 200 سال سے ہیں، مگر پھر ہمارے لوگوں نے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، مگر میرا اور میری ماں کا دل شہر میں نہیں لگتا ہے۔ یہ جب بھی تربت جاتی ہیں تو یہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ یہاں سے آگے 10 میل کی دوری پر میرا بھائی کا خاندان رہتا ہے، یہ کبھی اس کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے، اور گل افشاں بھی ہر سال چین جا کر آتی ہے۔ اس کا بھائی ادھر ہوتا ہے نا، وہ ساری گرمیاں یہاں گزار کر جاتا ہے۔ گل بتاتا ہے کہ چین میں بہت دھواں ہوتا ہے، یہاں تم نے دیکھا ہمارا ہوا کتنا صاف ہے، یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امل نے بتایا، پولوشن۔ شیری نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا، ہاں ہاں وہی پولوشن۔ بی بی تم کدھر ہے؟ ابھی تک میرے بچے دیکھنے کو کیوں نہیں آیا ہے؟ وقاص کی آواز پہلے آئی، پھر تصویر، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو گود میں بھیڑ کا بچہ اٹھایا ہوا تھا، جس نے کمرے میں آتے منمنانا شروع کر دیا، بی بی یہ امل ہے، میری دوست ہے۔ امل، میں یہ بچہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ وارننگ دیے بغیر وقاص نے بھیڑ کا بچہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ جس نے زندگی میں بلی تک کو یوں گود میں لے کر پیار نہیں کیا تھا، ڈر گئی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چھوٹا سا میمنہ ابھی چند گھنٹوں کی پیدائش ہونے کے باوجود بہت ہوشیار اور چست تھا۔ پورا گلا پھاڑ کر اپنی ماں کو بلانے لگا۔ امل کی تو جان پر بنائی، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر خود سے بازو کی دوری پر کیا۔ شیری نے جب امل کے تاثرات دیکھے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وقاص، اس سے اپنا بچہ واپس لے لو، وہ ڈر رہی ہے۔ امل نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے صفائی پیش کرنی چاہی۔ اصل میں کبھی جانور رکھے ہی نہیں ہیں، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے ٹوٹ جانے کو سن کر وقاص اور اس کی دونوں دادیاں ہنسنے لگی۔ بھلا یہ کوئی کھلونا ہے جو ٹوٹ جائے گا؟ بی بی یہ بڈھی بہت ڈرپوک ہے، یہ تو ببلی سے بھی ڈر گئی۔ وقاص نے بچے کو اس کے ہاتھ سے لیا تو امل کی جان میں جان آئی۔ گل افشاں نے ٹرے پکڑا ہوا تھا، اندر آتے ہی وقاص کو کہہ دیا، یہ اپنا مال اسباب لے کر یہاں سے چلے جاؤ، وہ ساری رات کی جاگ رہی ہے، اس کو سونا ہے۔ مگر میں نے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ نہیں، ابھی اس کو سونے دو، جاؤ شاباش، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھو جا کر، میں آ کر تمہیں چائے دیتی ہوں۔ اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤ تاکہ یہ بھی ناشتہ کر لے۔ امل نے حیرت سے پوچھا، آپ لوگ اتنی صبح ناشتہ کر لیتے ہیں؟ اس وقت تو ہم لوگ عام طور پہ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ ہاں، تمہارا آدمی اسی لیے ابھی تک سویا ہوا ہے، حالانکہ باہر اتنا شور ہے، مگر وہ ابھی بھی گہری نیند میں ہے۔ وقاص کا باپ اس کے لیے چائے لے کر گیا تھا، مگر اس کو سوتا دیکھ کر واپس آ گیا۔ امل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کون سا اس کے سونے جاگنے کی روٹین سے واقف تھی؟ کبھی کبھاری تو سامنا ہوتا تھا، یا جب گاؤں گئی ہوتی، یا جب وہ ان کے گھر آیا ہوتا۔ وہ ان کے گھر شاید ہی کبھی رات رکا، اور وہ گاؤں میں بس شادیوں کے دوران ہی رکی ہوگی، ورنہ تو وہ لوگ صبح جاتے اور شام کو واپسی ہو جاتی تھی۔ بی بی آپ دوسرے کمرے میں آ جاؤ، یہاں امل آپ کے پلنگ پہ سو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کو فرش پہ نیند نہیں آئی، عادی نہیں ہوگا نا؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ بی بی کو مت اٹھائیے، میں نیچے ہی سو جاتی ہوں، یہاں چوہے ہیں۔ نہیں، گھر کے اندر چوہے نہیں ہیں، کیونکہ سارا دن اتنے لوگوں کی آنا جانا لگا رہتا ہے، ایسی مخلوق اتنے ہجوم والی جگہ پہ نہیں خوش رہتے ہیں۔
ہاں باہر کھیتوں میں بہت ہوں گے، عمل کی کچھ تسلی ہوئی، مگر پھر بھی دل ہی دل میں اس نے شکریہ ادا کیا۔ جب بی بی اپنے پلنگ سے اٹھ گئی، گل افشاں نے اس کو چائے تھمائی، ساتھ میں نمک والی روٹی تھی جس کو چیز اور مکھن لگا ہوا تھا۔ اس نے چائے کا پہلا سپ لیا تو آنکھیں موند لی، بے اختیار بولی، واہ، اتنے دنوں کے بعد اتنی اچھی چائے پینے کو ملی ہے۔ گل افشاں آپ کا بہت شکریہ۔ اب تم بار بار بات بات پہ شکریہ ادا کر کے شرمندہ نہ کرو، چائے پیو اور سو جاؤ، اٹھو گی تو سب سے مل لینا۔ اچھا۔ وہ لوگ کمرہ خالی کر کے چلے گئے۔ عمل نے بڑے بڑے گھونٹ لے کر چائے ختم کی، کیونکہ اب اس کو نیند آ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ واپس بھاگ جائے۔ اس دوران کمرے پہ نظر ڈالی، جس کی سیٹنگ اور ساکھ تقریباً ویسی ہی تھی جیسی اس کمرے کی تھی جس میں فاض سویا ہوا تھا۔ چائے کی پیالی اور ٹرے محفوظ جگہ پہ رکھ کر وہ جوتے اتار کر بستر میں گھسی، لیٹنے سے پہلے جیکٹ اتار کر سرہانے رکھی اور جیسے پہننے سے پہلے اس نے کپڑوں کو سونگا تھا ویسے ہی رضائی کو سونگا۔ کپڑوں میں سے صندوق کی باس آئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر رضائی میں سے لیوینڈر کی خوشبو سی آئی۔ سرہانے پہ سر رکھا، رضائی کو کندھوں تک کیا، سر پہ پہنی ٹوپی سے آنکھیں ڈھانپ لی۔ اگلے 5-6 منٹ میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے تو یہ بہت 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 زیادہ پسند آ رہا ہے ناول۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔